So guys, So Isabel, ready tayon nga maturog. Uri ta sana pa'y maturog. So awan ng bell. This is I'm going to be I'm going to be monkey. Gorilla. I cannot. Monkey wala gorilla. Wait. Go. Deer. Ay, dik amo na anat og obra ka random na. Matulog pulpos. So garud, awan random lang ti og obra eh. Tawag kasi na Random. Nagpuraw! Oh no. Help me man please. Oh no. Lang. Bye. Ala ka! So katamon Go out the road. Get safe. Apay tapam haan What? Kasta na nga white lady. Ate princess. Ate princess. What? Kita na ka. Nagpuraw. Hi. White lady be like. Nagpuraw ti rupak guys. Nagpuraw. Kas lang tabagin. Hey. Just like that. So no one can say that. Top matter. I'm top matter because I'm at top of the cabinet. Oy! Sa number ko. White lady, nakita? Seconds. Pigit, go in. Open. Rating 4. Sumabo. Uy, Sakpe lang. ala. Ala. Ba't mo man at yung cellphone ko? Tapos mo dito na, ano to, obra eh. Oh no. Mayan to. Why? Can't be not. One day. Ito yung man. Listen. When? Ay, taman lang yun eh. So guys, mag-flip hair tayo. Sakpe lang When? Awan. So, gulgulwes ka lang tatlong ano.
Kita ka mo natatinag na? Awan. Jikiri bam bam, jikiri bam, jikiri bam bam, jikiri bam, What's this? You took that in video. Anya kas Jai, di ba? Ano lubatin kat agid de lang? Ay, when aya ui. Tug, 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 tug. Kaji talaga, Bel. Awan talaga multo. Hanang mabuting etat multo ni italikod mi. Nagkita welder na guys, in fairness. So, balin may kan filter na ito ba? Kiki. Di ba na sila mananana? Search mo garod ito lang. Hala? There. Handa makita ito rupak boy. What do you mean? No! Apoy masapol mo. Ay. Tulukan mo kung dito. Tumit lang ito sila. Oh. Ano na lang ba yung mabit? Kung wala ka bang ipon, baka ito na yung sa'yo. Bumili ko. Ganito. Wasang! Bye guys! May meto na ka bang snap mo na haan. Wait lang, ako nasakit lang. Wow! Wow! It's so pretty. Sabay-sabay ang isok ko. Ako ay isang model. Isang model? Nakakita naman. Unang para sila pag... Anak man! May meto na kakastay na kung haan. Malbe. Siram?